यार करो लगा अरे टेढ़ा है দিয়ে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল? খাওয়া দাওয়া হয়ে জাস্ট শুয়েছি। ছিল হ্যাঁ মাদারটা ছিল, ইনস্টা রিলকে কমেন্ট করেছে দেখেছো? হ্যাঁ না এখন যেটা করলো। এখন কোন কমেন্ট ছিল আমি করে দেখলি? দেখো 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 দাঁড়া দেখি গর্জিয়াস লুকিং এটা। হ্যাঁ আচ্ছা দাঁড়া দেখে এই এত ডুডু দেখাচ্ছে, আমি ইনস্টা ঢুকবো তখন করে দেবো। আচ্ছা আমি ধ্যান না দেব। দিয়ে হ্যাঁ জয়পুর ডিউটিতে ওর ডিউটিতে আমি ওকে বলি দাঁড়া বলি শোনা একটা বলে আমার কাছে তারপরে পরে করছি बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या बोल हेलो दाঁড়াও आईडीएक्स टाइटन हाँ कॉल किया था मेरे को, फिर कॉल काटा क्यों? यार तुमको एक बंदे से मिलाना था तब तुम आई ही नहीं। तुमसे बोला था ना 8:30 बजे और हाँ तो वही मैंने सोचा यार, उसको मैंने बुला के रखा था ना 8:30 बजे 9:30 बजे। चला गया? हाँ अब तो यार उसको नींद वूंद लग रहा होगा सोने। मतलब से एकदम से कॉल कर रहा है क्या बोलूं यार। अच्छा एक मिनट सुनो सुनो सुनो